Espace TV. Espace TV. Alu ama fenna dunya fan bele den do na bar kabla ni wori molon police la lu kren kina bele ma an kalo watini basi jamana li hela kabla lu sorom fabra kangba pie ro hel la bara folma le di Espace TV jamana fabra television jere kaninta an kalo watini basi ni kam fenna watina la gine ma so kona kuna kriya quartier de lu ye tanin ka segbele ma nya gere kan wole do awal fabar den do lu ye men ye e bolobola gere ro kabara do lu ke o do le ye tamana watina yimba quartier kono mento ko to ye barabale ka din kranido nambo dana ton kula la mine la wole kene awana lo fe ko dini kama fen watine de ku men jantune awa ka fen kuro ngulu kaipo ana lo fe kilinkina lu kono anna kana kuma di wolo fanama alu fansile do ampara lu bele de nafo jo sanfa du fa ya lu bele de ma alu dion fansile do womin kanyeger kala nyama foka de kuru mema ku iga fokene de kuru le di men ye ku jo siamba la bola jamana kono dimbele de nyakro ankala wulie barakela le di men ye ku kuru siamba kabla jamana kono dimbele de na sawdo ni kama fena wo kunti kena jundi wole kene mesu jabidi ala sina boline na tekra muno do wole kene kram buki lu di men kakan kadi la gine krandin kene kenalu mana krandin kra kene kenalo koni kama fena wo kene awoko le di menu mai nya susule kan ba jamana tilu aluba wori do femelo kanadi la gine kono de no masal di kranche wala de fane wolle tala kay kun lo goldi lo feda kelen la an kalo kran fen siamba ka no medu gerka jamala ka traité fo ba la sal dina kono gerka dunyala la gine fama yo don ko metamna awadin krawdo de kama fene afoka de krume manuko iga falla barate do beredi wole ye na saraka mema ko frodo woye sunyalo ko ni ko bentalu menu mankan ka ke jamana kono fe woye wolle di ayemena bora wati bele na kona siambaro na ka teke momendo awulula to woye jone ma wole kena na kitibonda ken kinu katrete jamana tuldi alfamen ma ko autorité lu ni kama fene alat sena bolini do albana kayreka kana to ka kusiama ni franke ba ko sema wati ne metam na fabra jamana kona la di menu bete ku bentari nya susu le kam danka kan kasi menu bere dena womin kanya ger kalanya ma nambo na won fonsila mini la wole kenen yimba ya taneri di ni kam fina din krani do an kalo quartier kono tanin ka sey agberema nya gere ka wole do awa fabaden do li womi koko tubabu o kana ka blobla jufadala ka bara siambara wuli awa din krani do ni kam fina tanin ka sey agberema teni do 4 de sudola luma ni kam fina awa koko tubabu afaka mama ko elage bafode savane an kalon ala bara bani do abra bara siambale ke dimsen siamba wome anya na manyamema wolu beye bola ka deme bara ni ke dikrado ikama fene ni yekoli di bele de semen kala isi dia do kana ka jamana tilu kaluma deme jamana la sabatini hurikila anna kana kuma dama akama soro ka her ka jamala ala bara ni do ntelmo la ba fodi savane alhamdulillah baral latin ntem fambulu ya khafuyi ke dunianto satra ala le kititala ha fo ko mo embe mbulu be embe mfamma itala wonte sadako bonya kasiya be non yer nyante kilinti dol sa nya mira ku kuta dol sa mira ku kutati badinte mfansi fala few menu khala ba fo de sawane long e khalo mo siba memmo menu jenna min ninta wol mal lombe take badije kuma la kam mento ten wol halne alay ba fo de sawane menti menu fem fola kumo mansonia mbe baraka bula la jonye na alifa na habila keba alhaji na khalifu general Touba mbe baraka bula le wale kan wulu bahul tantu ni hi yakudo kala isalon kisi wulu bahul wolem ni kam fane jamana kono bedi si dunen kala bedi se ka dunen ke jamana la sabati ka wuruki ni sabati kala du jamana kono koku tubabu elage bafode savane ala barabani do ani ko bale di abulo wole do demsenu katrete mo ba men ye quartier ni kono na yimba di alu bele den kasina boli ke kay kun la tenin kam ba tamriya do mo siamaye alla din kran do si men nge men di se ka baraba suni ke koni alto kala nya susu kam wole do aw men kena la chef de secteur do kana kuma siamba reka ka fo ko limbeketo ko di men se kana jamana tontina kanti kranfa alfa konde ka mademe ala jamana la sabatido na ila gine jamana di afana banda ka kuma dolu greka anan tulu sinka afana ma to nyakalen kene to an sewa
ma dande toge ka fiya na fa ifera be ana kay mo ko be ngira ba fi na fi sabilillah mu waxa ko mi khafa mo ko yobe waxa journaliste ngo waxa chef de quartier ko nara ba fi na fi sabilillah ngara ba ala kan sarfi na fete sok me ango nyagaleng ne machine si na kan nabi do amuri na kan bir nabi abin mutifiqi na rabin nyagaleng na rabin sobe suguna fi ma ko yanyi nguna do ka nguna fo yima ngo ala nam ma kan di fabe ala ka simanu yalay fema araba fi na musikir ngafira parce que boki mange a suku fe nanan kambira ay sosra bama na kan nabi yaratu e halu nanan kambira an kalon a wasila ni mbana wati mina kato yimba ya kalu la freda belebele lidi ba ni kama fene sama basi jino mai tamana sila medukam katrete molu bak wala saldial do ay senata tala kaba belebele menla ulu bele boto ini nin kene siman toni rikale ri men bela denen bonne du mateni do mena barane al bolo kana kala quartier kanyuma dama ani katani kasela noya mobile ne dinen nu musul bele denen ma yimba ya quartier ni kono. Ina fo anyena kunlo partipa ni na fo kama mko RPG anato ambululo la jule la wole kene EDG di ni kama fene barala lu watina EDG tabulu maluye barala awa ane awa putul bele denena ni kama fene wo manya bene meno manhi ni ye barala watina wole ka compteur prépayé si awa quartier lu kono kona siambaro aye barani kan alla kanda nente anya susule kan wo me anya bene meno manhi ba ni ye barani kala kan kigira la kanda ka kun fula ble kuna mendi sekira tanka kuna masubu ma katrete bara fimbrelu fana an kalon wote ni bulu nyasu sule kam meni baran ka watina irige ka an kay bulu di woldo salina kana lakanda akana ke masubu di lona tollo ambola bamuna no to basamine la wole kene parti ban ne womin kam fayi nyame masena yi RPG di ni kama fana jamana tontina kansi kranfal fa konde sana bani do awa sankuda ni akano tulu na nyanya ke awa alamo kirigina lubele de nanye ni kama fana kalamna la gina damna ni mahala bang asiama semando nama sasukuna kuna kri akomini lulu bele de nenkoro alukana nyanya bale kya kilinkina bele de ndo ha dimsenu katrete RPG mo balu aluka sena bolike kay kun la tinkra kilinkina likam ni kama fana mbani sangare wotre au mon sembala de nanye kawaka nyala dimseni kilinkina bele de nenkam ele tulu ndinkra ni bele de ndo kalelili fo alunye kaban ka hakili bla comme beido watina sile gine jamana do nyefe jombolo na ye fama kedi alpha kondidi ni kaba fene mbani sangari katrete anola siamba maika senabolika ko sidin crab même bele denendo aluka kuma kilene fo ka bena sabati anika masake deme alabara la nyantulu sinkama alio de keleni ka bo keleni albabe wala tuma jamana la wala tuma fasola RPG ba fait sesrona presa alpha kondidi alabara nyasro ala bara ya soro ari jamana lo allo nyama ala wuli wele ma kadem sen monsieur dia pour que bara iro soro président pas connaît blo dinkra bani ndo parti bana foka mama ko RPG mo balu fana yemen tre dinkra ndo demsen dulu men lone akudo anya gregre kan ulu fana tre dinkra kilimpeni do ni kama fene karabna matuto commune kona kanay kunsa ikun la kalun karatu mahamatam fam bele denendo alukan hakiri bregre ka alnyona anantolidi wolu fana ma ndangela Umar Sidibé Zobebeto secrétaire général d'RPZ Alcacer Adixir Po alhamdulillah rabbil alamin alo nyawnya umamenge président Fakone depuis kana opposition nyawnya ina na bama mobe jeunesse rakeli moganya ganya raba mo mo bela so mo boreira alako élection en fa fait 2019 2020 alako mo ngana rapporter de ngano kolonde mo bela so mo boreira ngano kolonde je nere mo bore to maloro avec ça mo bore to mané mo ganya nene fêter mo ramasser mo bela na mo boreira fo mo au mamange remercier on a féliciter à soirée na firi à jeunesse ma radema anyanya na firi aganya mama kelfebe ha lagina bani nabara masenko anyago nema nabara masse toujours atangade amuna mema agade fambara masen abeto ko ena khambra enyogo nama ema asturma ema biraga fora a projet yo développer ena projet fora Kurani wolete aluye bate aluye wasolon aye tron jamana kambra lu bele denen fo ankalo kibarani krikena be abrana famiyali sura bele denen ma jonu kan de meme kanembla al soro wole kene lamine sila
Mafanta Sano, Alassane Kati, Nera kun Farama Chemo Toma, Bedenti Denke, ni Masaki Sokatigura, and the Yombe Bakiling Buluro, Joyal Belenama, Ala Josatika Pama. Espace TV. Espace TV.